Ok. Beto abo. Betu. Zambia kubendesha. Amen. Ini jisanga jakunu mono na jilolwechi. Niko na furaha ya kumiona tena jioni ya leo. Ini jisanga ja nuakajila mujina jamkalanga Yesu. Amen. Jingela Eglise mjuba twasikila. Ninapigia kanisa yote asante. Bangila ku Pastor Emmanuel Chilumba wele twasikila. Kuanzia kwa Papa Emma wafako. Okongita bishila bwa mema kuwelmu shambara kushe wende yebwalu shereu kuji shambara kushe wa pastor. Juu ya kunyachia milango wazi ningie mushambra kushe yake ni shambra ya pastora. Ngele kabiki twasikila kuji collègue des serviteurs bikala pamunyunguluka. Ninapigia tena asante kwa baserviteur bale natumika nabo asante. Mbela twasikila nchimpa moyo bakwela ba invité betu twasikila. Bila kusabu ba invité betu mwafwa iko. Walo wemu mwana muntu ye ukuitaba muntu ni mkwenzi confiance. Ule anakuwa kuitikia ni ule asha kufa confiance. Walo njimumenye ni bajibamba ni eo wamiamina mkwa bomai na bomiamina he. Ule atamupavasa mai batamweka naye. Di ngele Eglise mshima twasikila kwa presence yoni dilolwechi. Amen. Di mumanya ni chene bwalu chijibu bafunda ku invitation chichamba ni la vie normale de l'Église primitive. Tema ambao basha kuandika pa invitation inasema moi mulelela mujalama wa ekelezia wa kuchibangishilu. Ajibu bakula bwa vie normale. Hajibu bakula bwa moi mulelela Kuji vie anormal. huko tena ile aina ya vya kweli. Donc Église tena bwalu tuba changa de mu acte des apôtres. Tunakibeba mu acte des apôtres. Une meilleure expression c'est les actes du Saint-Esprit. Mwito ya muzuri ni vitendo vya Roho Mtakatifu. Ko mungano ambiji matumashala bwani ce ne sont pas les apôtres qui agirent mais c'était le Saint-Esprit qui agissait en eux. Aina ba apostolo bale barikuwa nafanya me ni Roho Mtakatifu. Chikochenza caractéristique ka Église vomalu manena anchu mwe nimere matuku mwanda mutekete me faute de temps katwa kwa kula to menjinge courte message. Nina miambia sema alama ilikuwa naonesha sema ni kanisa ya kumwanjo iko saba kontu teni ya wakati mitasemeza pa kidoko. Église mubangisha mulan 33. Kanisa ilianza mu 33 mubuko keshibwa Empereur Tibère. mu wakati ya Empereur Tibère. Empereur Tibère wa fils adoptif wa César Auguste. Alikuwa fils adoptif wa César Auguste. Donc jibe Église ule jibwa Pale kanisa nantia Église mukule jibwa kukola wa Saint-Esprit. inazarikwa kupitia ku nguvu ya Roho Mtakatifu. Kaji tangu Église mule jibwa Wakati enye kanisa nazarikwa Église mu apparaître mu temps wa tribulation, mu temps wa persécution. alikuwa temps wa mateso sana na souffrance kabisa. Mbinyi keba kuleje Église mujinde muni nzambi ye muso kwenza bwalu keno tangila momato parce que kwani chichima kunde passe. Amen. Kama Mungu anapenda kutenda ashangari yake wakati. Même s'il y a des troubles, Na shako kwikala chimfundu. rien ne peut empêcher Dieu. Na sache makache na mwa kuhangisha bwanzambi kwenza bwalu to. Alors jibe jiji Église mujuka Pale kanisa ilianja il y avait les Saint-André. Il y avait les Saint-André. kuvukikala ba Sanander. Saint-André, cela veut dire association des prêtres, des scribes et les anciens. Sanander mbwina kwamba ni nsangilu waba scribo bine mudimu banzambi.
Les scribes sont les écrivains. muvuka bidini bantu badi bafunda anyi bafundi. Les anciens d'Israël sont les représentants du peuple. Ba ancien anyi bakulu bikala baleja bantu. Qui bantu bavo ba attaquer, bavo ba opposer contre l'église. Njo benyewe barikuwa na bisha mambo ya kanisa. Jilo lwekini ni fieri ya kukwambile ni wewenza bwalu kabayi ba opposer kubobu kimbo nzambi. Amen. Kama unatenda mambo abajiopoze, ile mambo aina ya Mungu. Bwalu bwa nzambi kujini vitu. Mambo ya Mungu iko na bukomvi. Wawe kumeli chijuwenza ncha nzambi ifo ba opposer kuchochi. Ndiyo tambua sema ni kia Mungu ifo bantu bengine bagikatale. Église mwatu kamu periode wa une forte opposition. Alitoka mu wakati ya mateso kabisa. À part San André, A part San Andrea, veni groupe wa ba pharisiens ba sadducéens. kuvu tena ba Sadducéen na bantu bengine. À part sadducéens ni ba pharisiens kuvoka biji puissance romaine. Kulikuwa tena kutawala kwa Baromani. Ba romain bavo munka chimoku persécuter église. Barikuwa nateswa kabisa kanisa ya Mungu. Kajichi chingeza jisanga bwa kukwambila message amu forma mukwabu ngwakukuleja ni Kenye habuloba. hapa chini ya dunia Même s'il y a des problèmes, na shikoku ikala kudi malo il n'y a aucun problème qui peut dépasser Dieu. kakuinda malo aliwa kuita nzambi to. Lisons la Bible, nous sommes dans les livres des actes du Saint-Esprit, Bienselu bianyuma mwimpa ima na kulutubala chapitre 2, chapita mwibiti verset 41 jusqu'au 47e. makumi anaini umobwa kushikijila ku makumi anaini mwanda mteketa. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ababa kita badi jenda bakabata jibwa. Et en ces jours-là, Ni mudituku aji. le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Bunyu bwa bayiji bwa kavula bubinu nibisatu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le premier point. Bakana Ce no qui faisait la puissance, la fierté de l'église primitive, c'est l'espérance. C'est la persévérance. bakana nukila mu malongesha apostol. Je reprends. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Bakana nukila mu malongesha apostol. dans la communion fraternelle, Mu bopu mu bwapu. dans la fraction du pain Ni mujaba nyangana jampa jibu. et dans les prières. Ni mumitendelele. La crainte s'emparait de chacun Dichi na jakadi kudi umani mkwao. et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bakenza bishima ni malo akukema kudi apostol. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Bonsu bavubika labita bisha bavubika hamwa ba umwa. Et ils avaient tout en commun. Bavubika la ni bionsu kabakamu. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Bavuba hana bintu bivubu byabu ni bintu byabu bionsu bimpa. et ils en partageaient les produits entre tous, Bavubika la bahana biya baba nyangana bonsu bwabu. selon les besoins de chacun. Bilonda chilangana ni dijinga di amoni mkwao. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Bavubika la bonsu mwaba umwehele nyilula matukunsu buwanza. Ils rompaient les pains dans les maisons Bavubika la bakosa jampa. et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bavubika la bade chajija ni disanga japu. Louant Dieu Batumbisha nzambi. et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Bahetangasa kuni bantu bonsu babula Et bushi. le Seigneur ajoutait chaque fois à l'église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à sa parole de ce soir. Amen. Kinzambi kuikala wenda usakidila bantu bako ababita buja. Fierté ou église primitive, voit une qualité à malu, à vous différencier, ni ma secte, à bas pharisien, à bas sadducéen, ni groupe ya bas rabbin. Butamu bwa kanisa ya kumwanzo ilikuwa yenye kuachana na masekte ingine ilikuya mu ile wakati. Ni chintu chaka suscité jalousie, monena ani combat, monena c'était la présence du Saint-Esprit
au milieu d'eux. Kuko kintu kimoja kilileta problem katikati ya bantu ni presence ya Roho Mtakatifu. Parce que ma secte bakoabo avomikala ko comme les Sadducéens qui niaient la résurrection. Kulikuwa makanisa ingine ya sekte ya Basadducéens ilikuyakako. Parfois bakoko bakobala loi. Barikuwa nafuata sheria. Mais en dehors de la loi, Kisha sheria, il n'y avait pas la puissance de guérison en eux. Hakukuwa nguvu ya uponyaji katikati yao. Vita ifonai église primitive. Vita barikuwa nayo kwa kanisa ya kumwanjo. Ba farisien ka bafuni nyuma mwimpa mukati mwa. Sababu bo abakuwa na Roho Mtakatifu katikati yao. Vita ifonai église primitive. Vita ambao barikuwa nayo kanisa ya mwanjo. C'était la manifestation du Saint-Esprit. Sekonekana kwa Roho Mtakatifu. Kwa muntu kene makondo hibu haji nyuma mwimpa kajiko makondo hatu. Muntu ajitaponya kama Roho Mtakatifu haina konjo kuponya. Bishima bivu apostol benze ni maloko ke makibi fo bisisite jalousie mukan kabanda bafuka bini Saint-Esprit. Michiza na bintu bingine ambao Mungu anaanza kutenda na hapa bandio benye bilianza kuleta chuki kwa bingine. Parce que la Bible dit c'est l'onction qui fait la différence. Biblia iko nasema se zawadi iko naleta achanisho. Wemo mwana jipe jiji witaba Kristo. Kama unamwaminia Yesu. Pourquoi les combats se multiplient? Mbwa chingenyi mviti jivulanga na bikola. Parce que tu as reçu quelque chose de surnaturel. Bwalubwa wahechi chintu chidi chikala hampala habikwa. Mais pourquoi écouter ce message ce soir? Bwa kukuhesha mukenje jilolweji. Pour écouter ce message ce soir. Bwa kwihidija mukenje jilolweji. Prenons Matthieu chapitre 16 verset 13. Tuangata Mata 16:13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Yesu wakafika hachitu hachabulaba cha Césarée. Césarée de Philippe. Je reprends. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Yesu mumana kufika muchitu hachabulaba cha Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples. Wakakonga bayidi ben. Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? Même indingenyi mushindu di bantu bamba mwana wa muntu. Cette question a été posée avec une partie cachée. Lukongwele luvului kala lwele nyichitu hachikwa cha munsokondu. Yesu jukonga beji bendani. Yesu eo na bauliza. Qui suis-je au dire des hommes? Même indingenyi kuti bantu badi bangambe indingenyi. Bantu badi bambikile bishi. Bantu benanita namna gani? Ujuamba ni moi qui suis le fils de l'homme. Même ujumwikala mwana wa muntu. Or le mot fils de l'homme mwana wa muntu signifie une nature humaine. Chitichikala chumvisha natiri wa muntu. Parce que Jésus c'est un homme à double nature. Bwalubwa Yesu uvumwikala muntu ni bitu habibiji. La nature humaine chituha cha buntu et la nature divine. Ni chituha cha bunzambi. C'est ce qui compose le nom Jésus-Christ. Kichidi chikala chenza jina dia Yesu Kristo. Le nom Jésus, jina dia Yesu, c'est la nature humaine. Chidi chikala chituha cha mubiji. Tandis que le nom Christ, chituha cha Kristo, c'est la nature divine. Chidi chikala chituha cha nzambi cha kudiulu. Qui suis-je au dit des hommes? Moi qui suis le fils de l'homme. Jupa konga ni meme ndingenye kumpala kwa bantu meme mwikala mwana wa muntu. Pinja jua kuna bwalebu juu caché deuxième nature. Pala nasema anafuchika tena kipande kia pili. Pinja deuxième nature bwa kumanya il avait fallu qu'il y ait une révélation. Bwa kumanya bibi kengala ni kula jubudi wa kampanda. Mais écoutez les réponses des disciples. Teleja ku janda muna. Manda muna les réponses au pluriel. Teleja imanda muna abayiji. Il répondit. Bakanda muna ne. Les uns disent que bakwa badiba ambane. Tu es Jean-Baptiste. Ujumwikala yona mubatiji. Les autres bakwa tu es Élie. Uji Elia. Les autres bakwa Jérémie. Badiba ambane udi Elemi. Ou l'un des prophètes. Anyi umawaku ba prophète. Et vous, kadinen leur dit-il, yeye kuba mbili. Qui
Qui dites-vous que je suis? Kadi neno henu nudinuamba ni mema njigenyi. Binwangonde ji nijiba kwa baba. Benye muna nyambini bile bantu beko nasema. Binje nenu banji mwenda nabu nujinungamba ninjingani. Me mwe aba muna nita sema niku nani. Écoutez la réponse. Telesha yanda muna. Simon Pierre répondit. Simon na Pierre ju wanda muna. Tu es le Christ. Wewe di mwika la Kristo. Fils de Dieu vivant. Mwana wa nsambi wa moi. Or en Israël. Kajina mu Israel. Lorsqu'on parle de fils de Dieu. Hajibuba kuloba mwana wa nsambi. C'est Dieu lui-même. Ni nzambi nga yenda mukabuzima. Njo pala bakwanza kuichika pala kwa nasema niko mtoto wa Mungu. Selon leur compréhension. Bwajumbo jabo. Parfois vous voyez c'est Dieu lui-même. Bafupele meje nzambi nga yenda. Pierre nous demande ni tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Uri mwanda munani wewe udi Kristo mwana wa nzambi ni moyo. Or le mot Christ signifie oint. Mwaku Kristo di umbwije ni mwela manyi. Vient de la racine chrisma qui signifie huile d'onction. Ujulo kudi mwaku di bamini krisma manyi achuwichi. Vous êtes des chrétiens. Hivi muko muko des chrétiens. Nous représente, nous dit les petits Christ. Muko nous dit ba Yesu mubukesa. Muko ba Kristo ba kidoko. Les chrétiens mba Yesu mubukesa. Kusema muko ba Kristo mukitoto. Pierre enadibu. Tu es Christ. Wewe uji Kristo. Fils du Dieu vivant. Mwana wa nsambi ni moyo. Mais écoutez la réponse de Jésus. Telesha janda muna dia Yesu. Jésus reprenant la parole. Yesu diwanga taka bidiji. Lui dit. Udi umwambilana. Tu es erré. Udi nidi sanga ayi mubende shibu. Simon fils de Jonas. Simon mwana wa Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce qui était là, c'était une révélation. Selon Pierre, c'était une révélation. Parce que l'église devait être bâtie sur les Petra et Petros. Petra, cela veut dire un rocher. Petra Or le rocher, c'est Jésus-Christ. Donc Ecclésia, Pierre doit mener Christ, fils de Dieu vivant. Ekelezi uliwambani udi Yesu. Il dit que tu es le Christ de Dieu vivant. Aina damu na mwili kiyaji. C'est une révélation de la part de Dieu. Iko ni revelation inatoka kwa wa milele. Église. Ndio kwa maana kanisa. Qui bâtit la révélation. Iko ba revelation. Ule ashaingia mu kanisa. Tena mko comprendre révélation. Aida sikia revelation. Siki. Écoutez. Teleja. Jésus reprenant la parole. Yesu liwanga taka bidiji. Lui dit. Luambane. Tu es erré, Simon fils de Jonas. Uji mwina ja kalenga la Simon fils na Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bwalubwa ki munyinyi ni masi ali makwambi kadibuli weto. C'est mon Père qui est dans les cieux. Anutatu wanyu di mujulu. Écoutez le verset 18e. Teleja. Et moi, ni même, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, mais ça c'est le fondement de l'église. Sur ce roc, tu es Pierre. Comme tu es Pierre, tu vas te mettre sur le roc. Tu vas te mettre sur le roc. Or le roc, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est le fondement de l'église. Écoutez quelque chose que je vais vous dire. Le verset 18e. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Yesu kafuni église to me bajiba la ya jibaka ya église mon futur.
Jésus asikuwa na kanisa mais ena alaka kanisa. Mais quel a été le pouvoir de l'église selon Jésus? Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ni bibi biaku bibi abafwa. Bibi biamava ya bafwa. Kabia kukuitoa eglise bukola to. Abita kupita nguvu. Cela veut dire quoi? Mwine kwamba chi. Ça c'est le pouvoir de la résurrection. Chirichika la bukola bwadibikibu. Muntu yonsu yuitaba Kristo bulaba kabwa kumulama to. Ule gawe konechikia Kristo udongo aita mchunga. Ngamba ni muntu yonsu yuitaba Jésus comme sauveur et Seigneur bulaba kabwa kumulama to. Ule anamwaminia Yesu udongo aita mchunga. Même s'il meurt. Vi men. Là il changera ressuscité. Kono jomeni hanyi bake eglise bibi bia nyaba yaba foka bia kutambe eglise bukola cela veut dire. Pale mitajenga kanisa milango ya de mort. Kabia kunu retenir to. Jibe jibukela Yesu loi. Kama Yesu anakuja. Kwa kuangata eglise musela. Ndio ya kubeba kanisa. Pouvoir wa eglise ngwa la bantu bons. Bajibia yaba fomala. Nguvu yako ni ya kutosha bote basha kufungiwa. Écoutez. Shikia. Le verset 19. Verset 19. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Nanguhesha nsaya bukalenga kwa kujulu. Ujobele Petro njinguhesha nsa. Ndinguhesha, je te donne la clé. La clé c'est une autorité. Nsayi idimika la buko kesi. Tibaruka tutu mwana ni jibe jibero kangula mukana mu verset utwa baji. Jitu kuja kumpat. Uyuka ngwile bantu chibicha kujulu. 3000 ama converti. Siku ya kwanza anafungulia bantu milango ya mbingu. Selon cette promesse. Kufuatana na imala. Nina kupatia fungulu ya pouvoir ya mbingu. Je vous assure. Bena mudi mbanza njindo ambila. La vie éternelle c'est un homme. La vie c'est l'homme qui distribue la vie. Amen. Muntu. Amen. Muntu anafaa bantu bawili. Kuku bantu bena uwana. Bengine bena poneshana. Vous qui êtes ici les serviteurs de Dieu, vous êtes mieux placés de sauver les gens. La vie éternelle c'est un homme. C'est l'homme qui détient la vie éternelle. Merci. Pour prouver cela, Paul lui a dit Timothée, veille sur toi, Paul et sur ton enseignement. Jitabalele wewe. Jitabalele wewe. Na enseignement yako. Bwana hawenza Mungu. Pale utafanya hivi. Na ujisungile wewe. Utaroko. Kusungile baba kutelesha. Utaoka na bale bana kuchiki. La vie éternelle. Moyo wachendele. Mbatu hesha nao kujinzambi. Bana tupatia kwa Mungu. Hesha nao. Njoo kumipatia. Kwa Yesu tuambile Pierre ni tie Pierre. Ena mwambia ke huko Pierre. Sur cette pierre. Ha rocheu. Dans d'autres sens. Mbwina kwamba ni tie une révélation. Oji mwika la jibulu jibwa. Sur cette révélation. Ajibulu jibwa. Je bâtirai mon église. Nengi baga galezi ya. Zami wa mabulu jibwa. Une révélation. Oji mwika la jibulu jibwa. Muntu Paul yuameni lumuchi mucha makaneu. Unji muitabeu. Musalaba. Tomboka kujega bagita batu. Iko ni majimu kwa bala ba miaminia. Ni yemu yuambeni. Na yeye nasema. Tena mpomoi kwa kula bolu mulwipa. Shida saulika kutangaza habari njema. Bwana ujibukola bwanzambi. Iko nguvu ya Mungu. Ni ruhandu kujimuntu ujuitaba. Ni okovu kwa ule ego na nini. Tujiba jakalengela bwa chinga. Tuko ba eri ndio nini? Parce que nous avons déjà reçu le salut de Dieu. Tusha kupokea uzima. Yo bien sani. Kama minakuya. Kwena mukanye bya haburo bato. Au yapata bya dunia. Cha mushunga jini moyo wachendele. Cha kabaile ni vie éternelle. Pierre. Petro. Nige bakunu ambira julo rejini kachanzambi zambi ki premier administrateur. Mungu ndio administrateur wa kwanza. Zambi mwabutu zambi usomba katu desordre.
pale Mungu anekalaka apakalaka desordre pa. Ni miabi jibantu bajisangisha kutu chef. Mais pale peko bantu banakalaka muntu moya chef. Église corps du Christ. Kanisa ya Kristo. Le chef de l'église corps du Christ, c'est Christ lui-même. Chef ni Yesu Kristo. Église locale, église visible. Église ili inaonekana hivi. Le chef de l'église, c'est le pasteur. Chef wa kanisa ni pasteur. Amen. Amen. Les chefs de l'église, parce que nous avons des types de l'église. Il y a l'église corps du Christ et l'église locale. C'est lui qui est le chef de l'église corps du Christ, c'est Christ lui-même, la tête de l'église. L'église locale, celui qui est chef, c'est le pasteur. Le pasteur est la tête de l'église locale. S'il y a deux pasteurs dans une assemblée, ça devient un monstre. Mtu ingine inatoka hivi. Kama unatembea mbalabala watakukimbia. Hii ni monster, haina mtu tena. Kanisa kani itenda enlèvement. L'église voyez moi enlèvement. Ile église itenda enlèvement. C'est l'église corps du Christ. Iko ni kanisa ya Mungu. Aina makomunote tusha kuandika maandiko. Kama tunaingia mu kanisa ya pafasi. Tunaingia mu tailleur. Tunaingia mu salon de beauté. Beko na tutengeneza. Yutu kwa ba membre mu corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Pas chrétien, pas Amérique. Ba kwa Amerika ba chrétien ba Russie. Ba Russie ba kanisa. Ba Lubumbashi. Ba Lubumbashi. Bikala net de nouveau. Bikala baledi bochakabi. Ils sont les membres. Ba bikala bitimba. Mais écoutez. Telesi. Docteur de la loi. Nicodème s'est retrouvé devant une connaissance qui dépasse la science. Amen. Parce que chez les Grecs, il y avait 3 types de connaissances. Le premier type de connaissance, c'est Kinesco. Kinesco, c'est être au début de la connaissance. Deuxième type de la connaissance, c'est Aïdo. Aïdo signifie être sûr de ce qui est au paquet. Être sûr de ce qui est au paquet. C'est deuxième type de la connaissance. Être sûr de ce qui est au paquet, cela veut dire la Bible pour comprendre étape wa Aïdo selon les Grecs. Aidos kusema mtu anabeba, anasoma, anasikia, ana kumwanzo hapana. Troisième type ou bien catégorie de la connaissance, c'est épignosis. Épignosis, cela veut dire une connaissance qui dépasse la science. Nicodème en tant qu'un docteur de la loi, il s'est retrouvé devant Jésus. Épignosis. Epignosis, c'est une connaissance qui dépasse la science. Ni kuyua kunashindia mawazo ya bantu. Nikodemo jisana kumpala kwa Yesu jumukongani. Yesu jumwambele we kuimule jibo chaka biji. Kweno bwela mukalenga bwa muyuluto. Teleshe science. Docteur jumukongani. Bukola bwa nyebo. Njumu wa kuhinga nununa munda mwama undele la bwa. C'est que Nicodème, quel que soit docteur venenda, il s'est retrouvé devant une connaissance qui dépasse la science. Amen. La connaissance qui dépasse la science, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Nikodemu banamwambia sema, omwe uzalike mara pili. Na yeye asema, hii azi yangu mitarudia tena tumboni ya mama wangu. Alikuwa mkonesansi mfupi, anakuti ile konesansi iko yulu njoo Yesu Kristo. Wala bwanye mbwelula munda mwama ubandelulula. Nirudie tena mtumbu mwama banisale tena. Pourquoi vous êtes les fils de la lumière?
Njuu ya nini bena niambia sema muko batoto Parce banu? que la lumière c'est la connaissance. Nuru ni kuyua. Les fils des ténèbres, Batoto bankiza. les ténèbres typifient l'ignorance. Ténèbres ni kutokujua. Vous êtes les fils de la lumière. Njoo pale bena sema muko batoto banu. Vous marchez en connaissance de la parole de Dieu. Nudibi kala nuenta mujimanyeni di kontenoro ya mifundisha. Diable n'achie ou kuluisha. Hata kama shetani anakuunganisha. Katikimu manya maluonzu to. Asiyue mambo yako Il ignore yote. quelque chose. Kujibiti biko. Mais c'est Dieu Anuzambi. qui connaît tout. Kili mwega na mumanya byonso. C'est Dieu qui connaît tout. Anuzambi kili mumanya byonso. Je vous tiens sa fierté. Faute de temps. Diba itachishi. L'église primitive pour vous dire une caractéristique que vous typifier comme une église véritable. Kanisa ya kumwanjo ilikuwa na maalama yenye kuachana na makanisa yengine, ilikuwa saa miroir mbele ya watu wengine. Pharisiens, les scribes, les sadducéens, les rabbins juifs, les rabbins chamaïques, les rabbins libéraux. Bantuabu, tu baises jalousie. Olunzambi ufomuweka. Zambi weka usomba mungati mwa bantu. Bantu banga jumwana bintu bifuka bibienze kato. Njungu ambele julo lweji. Même si viweba ji compliqué, njike bakukule jeni mumalu makola mu circonstances défavorables qui mwa butu nzambi kujileshi. Ndingamba ni nasabi kola, nasabi jama, nasamudu kaju kunyunguluka. Lekela ngwambila ni ile wakati binakuwa nguvu, njoo pale Mungu anaingiaka na anafungulaka. We musuku expérimenter nzambi. Kama unapenda kona bile kwa Mungu. La nature de l'homme ne veut pas souffrir. Or, we kuimu souffrir to kweno expérimenter nzambi. Merci. Mwana metuta ya tuminyo ijamula bantu umujumai banyeme na kuchinsansi banyeme na mune mukatange wala muntu kimuso kusufrira tu pinge muntu yekaye muso bokusufrira kakumanya nzambi wewe muitabuje bokusiporter souffrance kajushisho mwana ujandula nzambi atujaha ujibamanya nzambi kakesame kitine banshkumanya mu mushindu gibikela bokumanya tu nyo itabanganya. Amen. Même dans les ministères, compliqué. Kama unaona bintu abiendeke uji mu école uko mu masomo wewe mwana mu ministère aku compliqué et puis katwena babwela mu mujumwewu kwa kujicompare ni bakwa we atuingie njoo kujifananisha na bengine. Erreur jumweza Kayan. Erreur enyewe Kayan anafanya. Kayan uvujina kwa kujicompare ni Abel. Alipenda kujifananisha na Abel. Or bon sumba yeni mila. Bote barenda na masadaka yao. Benjike bakumushe une mauvaise interprétation wani Kayan bafuba benga mulambu wenda bo aluvoni tubilunga tukesa mukateka ha no. Ninapenda nitoshi ile konesa. Nzambi mwita bujila. Kenye warisikia. C'était la rançon. C'était la rédemption. Walu mulambu Abel mufila mufamashi. C'était pour leur rédemption. Mungu alichiki ile sadaka sababu ilikuwa sadaka ya damu. Pije Kayen udushinga kujicompare. Kayen na yeye anapenda kulifananisha. Barkai jalousie wakamwenza wakamushibeni. Jingi abakuku conseiller. Chuki kilifanya anapenda Mungu. Muntu kwenda kuisu. Kila mtu ana nafasi yake. Ndabula ni bwenda bune. Mujinzambi mukwenza. Kimuje mukwenza. Amen. Ujeba yinika habulobe mujinzambi mukwenza. Amen. Kuyimite mukwa. Amen. Mu ministeri yeba. Amen. Mujinzambi mukwenza. Kimuje mumwana ni mbimba. Amen. Paulo jwameni akafuka nzambi bitu soka bimwana ni mbimba. Pale aliumba vyote aliona seni bizuri. Munja musinje muntu mulea. Ndiyo. Njumu wakujikosa kuchituhame kuhiha. Hapana. Hakuna kisi.
Jikontante aini chijinzambi mkwenzi. Mufurahi na kile Mungu anamifanya. Ni we muso kumanya nzambi bikol. Kama unapenda kujua Mungu sana, Supporter souffrance. Urikaza mu mateso. Supporter souffrance doit des révélations. Kama unakaza mu souffrance una revelation. Kwa kushikishi. Ndio kumaliza. Église primitive ujini bintu bifo inabi. Bajameni bwana wa kumpale c'est la persévérance. Oh. Wena mwaku persévérer hakika kuye espérance. Auta persévérer kama espérance haiko. Parce que pour avoir la persévérance, Dieu ya kupata persévérance, il faut d'abord qu'il y ait l'espérance. Il faut qu'il y ait kitumaini. Ce qui engendre l'espérance, Kile kinazala espérance, c'est la promesse. Milai. Papa, espérance que vous avez Badite kemena il faut gwe. vous promettre. Il faut kukulai. Dieu ngwe $100 malapa. Abwe mwe wanchi. Iteke benas. Wa hanyungulaya ujo espérer. Pinje kwa kufika ku obtenir chiba kulaya ujo persévérer. Amen. 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 Église primitive, Kanisa ya kumwanzo faut chiba amener mu persévérance, c'était la promesse de la vie. balikuwa na promesa ya maisha. Batamba kumwenzele bibibe wakumpesha jisha mu 18. Muna niteso kunipatia mahubiri 18. Oui. La première des choses, Mambo ya kwanza c'était la persévérance. ni bidii. Là, vous allez lire dans Psaume numéro 119, parce que Psaume 14 chapitre. Kusoma aina na chapitre. Même Cantique des Cantiques. Hata Cantique des Cantiques Je ne dois pas misambo mimba 14 chapitre. ni mimbo basha kuimba aina na chapitre. Psaume numéro 119, 49e strophe. 119 49e chitupa. Strophe. Écoutez. Elesha. « 49e strophe et 50e. Souviens-toi de ta promesse Vuluka milaye à ton serviteur, kodi mwina mudimu wewe. puisque tu m'as donné l'espérance. Bwalu bwa mwikala mupeshe ditekemen. C'est la promesse qui donne l'espérance. Mulai udu fina ditekemen. L'espérance aussi Ditekemena donne la persévérance. didi dilela dikolakana. Dina nukila. Mwana bwa kwangata chintu ko jinzambi. Njuu ya kupokea kitu kwa Mungu Anuwe mwana nukila. inapendeza kuvumilia. Yesu yuwamba ni muntu mkwa buvuni mulunda wenda mwenye mumukwata bufu. Amwambia sema mtu mwingine alikuwa na mtu anamukuia. Ajuye bwa kamulomba chintu cha kwa kajina chimwenya ujuwamba ni uju kokola bajiba mwanga muneni mema nyemuka chaini bana baituka bala. Anenda kukonkola banamwambia sema mimi batoto bibi tusha kulala. Pom 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 pom. Eglise mwewe no. Moi. Nuyanu kwa pasteur wamba ni pasteur munzulila kwa kunjini benyi bamkwata bampa kubukula nyangalamba pasteur kwa mina ngamulala. Ujumbulenzo kane mujisambi. Unafika kwa pasera tusha kulala. Chakujichiji baba mwanya munganda muna. Kaimu meme sere kampanda nje hambelu. Ashiwa sema ni mesere fulani niko nje. Yitabusha batu bajatake. Imani bana yatakaka. Kwa utetu kumeni jumwende jitabusha mwishoshwa. Njuu tujua sema mtu wa imani wa biakwe. Pamenase jitabusha jebaji. Inapendeza balitengeshe. Telesi. Sikia. Ngamula ni mnuka shani bana ba. Misha kulala lwangu. Kon 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 kon. Unzulila ngamula ala siji. Unifunguri misha kulala rafiki. Yesu juwamba ni. Yesu anamwambia. Muntu auju unzulula. Ule muntu akafungula.
Kimbwani muntu abwaluvo mulunda wenda tu. Haina kusema alikuwa rafiki yake. Mumuzu lwile bwaluvo musuminyine ni kukokola. Anamufungurisa baba alikuwa pana konkola. Persevere. Ananukila. Omba suminyina. Omba na bidii yote. Zambi na kwanda mnachukua kujibu. Mungu atakujibia. Papa. Wewe mwana mu minister. Bwalu muji mwanzambi utufike kwa kujibu ya uwenzo wameni njina ya nyingezo muji mwanzambi. Kazi ya Mungu utafika wakati ngine unaona sawa unacheza sawa utumike kazi ya Mungu. Hapa wanatembeaga mugari barifanyaka nini? Oui. Eyo. Wewe suminyina. We persevere. Tabanga kwenza nzambi kwa kubyumva tu. Bile Mungu atatenda utabijua. Eleshi. Sikia. Ya Lucas. Niko nenda haka. Kajichento chikuwa kuchivo chenza kabi fierté. Kenye kilifa fierté. C'était la communion fraternelle. Ilikuwa umoja yao. À part enseigner, papa persévérer mon enseignement. Enseignement c'est une colonne vertébrale. Vous moi dans l'église, il faut beaucoup enseigner. Parce que enseignement c'est une colonne vertébrale. Muntu yega ini mongo yetu kina kuto. Mafundisho ni kolone hii. Kwa chrétien mature. Ndio kwa na bakretien baba kweli. Il faut beaucoup enseigner. Uanza kubafundisha sana. Ni lusaba mama madoba yandanga. Mama madoko nenda mbari Mungu wangu. Faute de temps. Hein? Ok. Nangia. À part enseignement des apôtres, hakumbusha malongeza abapoto. Tu vas caractériser les jeunes mais l'église sobabushowa, bafoni la communion fraternelle. Barikwa na umoja yabo. La communion fraternelle, umoja yabo, c'est le partage. Ni kukabulana. C'est l'amour en action. Ni mapendo mubitendo. La communion fraternelle, je reprends. Umoja yao, c'est le partage. Ni kukabulana. C'est l'amour en action. Ni mapendo mubitendo. C'est le soutien. Ni musada. Musada. C'est l'engagement les uns envers les autres. Ni kusaidiana. C'est l'offrande personnelle de sa vie. Kuripeleka wewe pekee. Pour l'autre, njia mwingine, c'est la joie de faire partie de la même famille. Ni furaha ya kwa mjamaa moya. Kama ni communion fraternelle mwani chimu kuchabena mundu njisanga ya kuikala bana ba muje kujimwehela. Umoja ya kuikale ba mjamaa moya. D'avoir les mêmes pères, kwa na papa moya et les mêmes seigneurs, na mfalme moya qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Ndio umoja. Mwana église yeka yimu communion. Kama kanisa ina umoja, cible wa Satan. Ni shetani eko na cible. Aba biji bimana babangushana bakwa. Bawili banashimama wanashimanga bengine. Aba biye babangushana bakwa. Aba bengine wanaweza kushimama bengine. Ana kumana nzambi. Abataona Mungu. Bisambeleje hatuka. Kanisa inatoka. Kwenye mwana alamba kafumwangele kwa mfala kafoka mukumba naye. Oriona kile kikwemba rival kina mwenehe. Kwa kumana nzambi tu. Hautaona Mungu. Parce que veni je reprends la communion fraternelle. Communion fraternelle. La communion fraternelle. Communion fraternelle. C'est le partage. Ni kukabulana. C'est l'amour en action. Ni mapendo mubitendo. Ni mapendo mubitendo. Jacques Duambani. Jacques nasema. Kama ndugu wako anakuwa na njaa. Anakamachia mama. Unisaidie huko niko na njaa. Unamwambia uende kaote moto tajiba. Ndifa. Mapendo ya jibo bitendo ni ya kufa. Iko saa imani ya fraternelle. Umoja, c'est le partage. Ni kukabulana. C'est l'amour en action. Ni mapendo mbitendo. C'est le soutien mutuel. Ni musadu kusaidiana sisi wenyewe. Wewe mkaitaji sosu ya makota mwini hamuta kukeba kwa mwane yako nyawula nani nzala yako tuenza kwa muji mwewe to kale chema kuleshe muntu katata mukashito. Wewe unapata ntundu ya fedha iteke mwingine hapana, sheta muoneshaka
Chifu caractériser l'église primitive. Ile nye alama ya kanisa ya C'était mwanzo. l'amour. Ilikuwa ni mapendo. Un amour en action. Mapendo mubitendo. Un amour inconditionnel. Haikuwa na condition hapana. C'est le soutien. Mkweba wenza ku chintu uyo mtu mpanda. Mwenjako inafanya kintu na kwa kumsaidia. Kala obaka ko etofamene mkweba uho munambushi umuhungila ko kuheba monji. Mwenjako anavuka mbuzi utafutie ko nkamba. Bintu biji frere wenu hana na sere wenu hana mbibi haji ni makuta. Binje haji ni kibanzo we kumuvuile ni Le. Zami wa mujulu. Ce n'est pas la communion fraternelle. Kimbobu moto. La communion fraternelle, Karibobu moi. c'est l'amour. Tinang. C'est le partage. C'est le soutien. Niku naona saa kazi yake aisonge mbele. Mais tu ne travailles pas bien. Il va souffrir. Tuko na wewe batoto wa muntu moyo namna gani? Tuko batoto wa muntu moyo namna gani? Unatafuta ni lofe ni shinde vyote. Kama mwingine yuko na ubiri apige mikono, wewe unapita vitu vile habi ashikubanga. Zambi wa. Merci révérend, merci révérend. Merci révérend. Merci. La communion fraternelle, Bobo moi, c'est l'offrande personnelle de sa fille. Pour l'autre, c'est la joie de faire partie de la même famille. D'avoir les mêmes pères et les mêmes seigneurs, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Niko kumwishi ni kamoja. Caractériser comme l'église primitive, alama ingine ya kanisa ya mwanzo, c'était la prière. Ilikuwa ni maombi. Il faut une grande énergie pour persévérer dans la prière. Inapendeza tukua na nguvu ya mingi ndio ya kuomba. Soit individuellement, soit en famille, soit dans l'assemblée. Parce que Satan sait que le croyant sera affaibli spirituellement s'il ne persévère pas dans la prière. La prière, c'est notre force. Je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et la papa, merci. Et la papa, merci. Papa, merci. Tout a dit que si elle a dit